தேவனுடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. Glory be to the holy name of God. දෙවියන් වහන්සේගේ නාමයට මහිමය වේවා. கிருபையால் இந்த வருடத்தினுடைய கடைசி நேரத்தில் நாம் வந்துவிட்டோம். By the grace of God, we have come to the last few moments of this year. දේව කරුණාවෙන් මේ වසරේ අවසාන විනාඩි කිහිපයට අප පැමිණ සිටිනවා. ஜெயகரமான ஒரு ஜீவியம் செய்வது எப்படி என்றும் தோல்வி அடைந்த ஜீவியத்தை ஜெயகரமாக மாற்றுவது எப்படி என்ற விஷயத்தை நாம் இந்த வேளையில் சிந்திப்போமாக. During this time, let us meditate as to how to live an overcoming life and also as to how to change our defeated life into an overcoming life. ජය ජීවිතයක් ගත කරන්නේ කෙසේද කියාත් පරාජිත වුණා වූ ජීවිතයක් ජය ජීවිතයක් ලෙස මාරු කරගන්නේ කෙසේද කියාත් මේ වෙලාවේ සලකා බලමු. கடந்த கால ஜீவியத்தில் பலர் கிருபையால் ஜெயகரமான ஒரு ஜீவியம் பலவீனம் இல்லாத ஜீவியம் செய்ய தேவன் உதவி செய்தார். God has given us His grace in order to live an overcoming life, a life invincible during the last days. ගත වුණා වූ කාලේ දේව කරුණාව කරුණු කොටගෙන ජය ජීවිතයක් ගත කරන්න බොහෝ දුර්වලතාවලින් ජයගෙන ජීවත් වෙන්න උන්වහන්සේ අපට උපකාර කළසේක. காரணம் அழைத்த தேவன் உண்மை உள்ளவர். ஜெய ஜீவியத்துக்காக தேவன் நம்மை அழைத்தார். The reason is God who has called is faithful and He has also called us for a victorious life. ඊට හේතුව නම් කැඳවුවා වූ තැනන් වහන්සේ විශ්වාසවන්තයි. උන්වහන්සේ අපට ජය ජීවිතයක් ගත කිරීම උදෙසා අපව කැඳවා තිබෙනවා. ஆனால் சிலருடைய ஜீவியத்தில் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கேற்றபடியும் பிசாசினுடைய வஞ்சனையினாலும் சதியினாலும் ஜெயகரமில்லாத ஒரு ஜீவியம் செய்த வாழ்க்கையை கடத்தி விட்டவரும் உண்டு. But some, they are trying to pass the days of their life by not living an overcoming life or living a defeated life because they've got caught of the deceit of the devil or the subtlety of the devil or because of certain situations which they had to face in their lives. වාතාවරණයන් පරිසරයන් හේතු කොටගෙන ඇතමුන් පරාජිත ජීවිතයක් ගත කරමින් පැමිණියා. තවත් සමහරුන් යක්ෂයාගේ වංචාවට කූප උපක්‍රමවලට අසුවීම කරුණු කොටගෙන ජය ජීවිතයක් ගත නොකර දකින්න ලැබුවා. இந்த கூட்டமானது ஒரு கணக்கு பார்க்கிற கூட்டமாக காணப்படுகிறது. Let this meeting be a meeting in which we will make an account of things. මේ රැස්වීම වනාහි අප ගණන් බලන්නා වූ රැස්වීමකි. தாவீது சொன்னது போல 139 சங்கீதம் 23-24 வசனங்களின் படி தாவீது சொல்லுகிறார், கர்த்தாவே என்ற ஹிருதயத்தை ஆராய்ந்து பாரும், தேவரீர் என்னுடைய சிந்தனைகளை சோதனை செய்து பாரும், வேதனை உண்டாக்கும் வழிகள் என்னிடத்தில் உண்டோ என்று பார்த்து என்னை நித்திய வழியில் நடத்தும். According to what Psalmist says in Psalm 139, the 23rd and the 24th verses, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. ගීතිකාකරු පවසන ලෙසින් ගීතාවලිය 139:23-24 දෙවියන් වහන්සේ මා විමසා බලා මාගේ සිත දැනගත මැනව. මා පරීක්ෂා කොට මාගේ සිතවිලි දැනගත මැනව. යම් නපුරු මාර්ගයක් මා තුල ඇද්දැයි බලා සදාකාල මාර්ගයේ මා ගෙන ගිය මැනව. ஜெயகரமான ஜீவியம் செய்ய கிருபையை பெற்றவர்கள் மேலும் தேவனை துதித்து கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Those who have received the grace in order to live an overcoming life need to furthermore praise God and receive more grace. ජය ජීවිතයක් ගත කිරීම සඳහා අනුග්‍රහය ලැබ සිටින්නන් තවදුරටත් උන්වහන්සේට ස්තුති කරමින් කරුණාව ලබා ගන්න. பலவீனத்தையும் தோல்வியையும் அடைந்தவர்கள் பலவீனத்தை நோக்கி பார்க்காமல் தோல்வியை நோக்கி பார்க்காமல் ஜெயாளியான இயேசுவை நோக்கி பார்த்து ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Those who have been facing defeat and have been experiencing weaknesses in their life, they should not look at their defeat or their weakness, but instead they ought to look at the overcomer, the victorious Jesus,
and thus receive his grace in order to live a victorious life. පරාජිත තත්වයන්ට මුහුණ දුන්නා වූ අය දුර්වලකම් වලට අසු වුණා වූ අයවලුන් ඔබගේ දුර්වලකම ඔබගේ පරාජය දෙස නොබලා ජයගත්තා වූ තැනන් වහන්සේ වන යේසුස් වහන්සේ දෙස බලමින් උන්වහන්සේගේ කරුණාව ලබා ජයගන්නෙක් ලෙස මාරුවන්න. காரணம் எஸ்ஐயா 45:22 வசனத்தை வாசிக்கும் போது பூமியின் எல்லை எங்கும் உள்ளோரே என்னை நோக்கி பாருங்கள் அப்பொழுது ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் நானே தேவன் வேறு ஒருவனும் இல்லை. The reason is mentioned in Isaiah chapter 45 verse 22. Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else beside me. හේතුවනම් යෙසායා 46:22 පවසන පරිදි පොළවේ සීමාවල සිටින්න සියල්ලෙනි මා වෙත හැරී ගැලවී අල්ලා මක් නිසාද මම දෙවියන් වහන්සේය වෙන කෙනෙක් නැත. வனாந்தரத்தில் பாம்பனுடைய கடியேற்று பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வெங்கல சர்ப்பத்தை நோக்கி அவர்கள் விடுதலையை பெற்றது போல இந்த மாலை வேளையில் நம்முடைய இயேசுவை நோக்கி பார்த்து ஜெயத்தை பெற்றுக்கொண்டு ஜெயாளியாக மாற்றப்பட்ட புது வருடத்தில் பிரவேசித்து ஆண்டவருக்காக நாம் ஜீவிப்போமாக. Even as the ones who were beaten by the fiery serpent in the wilderness journey, when they looked at the brazen serpent which was lifted up for them, when they looked at it, they were delivered in the same manner. Let's look up at Jesus who has been raised up for us and thus receive victory and thus enter into the new year being victorious and thus lead a life for our God. Let's live for Jesus. කාන්තාර ගමනේදී ගිනි සර්පයන් දෂ්ට කිරීම කරුණු කොටගෙන සෙනග පහර කනු ලැබුවා. ඒ අවස්ථාවේදී ඔසවනු ලැබුවා වූ පිත්තල සර්පයා දෙස බැලුවා වූ සියලු දෙනා සුවය ලබා ගත්තා. එලෙසින් අප උදෙසා ඔසවනු ලැබුවා වූ කල්වාරි කුරුසියේ එසවුවා වූ යේසුස් වහන්සේ දෙස බලමින් ජය ලබාගෙන ජයග්‍රාහී ලෙස නව වසරට පහදවමු. ஆசா ராஜா தன்னுடைய முன்கால வாழ்க்கையில் 35 வருடம் தோல்வி இல்லாத ஜீவியம் செய்தார் என்று 2 நாளாகமும் 15ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். வாசியுங்கள். 2 நாளாகமும் 15:19. In 2 Chronicles 15th chapter the 19th verse, we are able to read in that place that King Asa, during the first part of his life, for 35 years, he lived a life not facing any defeats. He lived a victorious life without any defeats in his life. දෙවනි ලේකම් 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 වන පදයේහි අප දකිනවා ආසා රජ ඔහුගේ ජීවිතයේ පළමු රජකම් කිරීමේ පළමු භාගයේ එනම් වසර 35ක් ජය ජීවිතයක් ගත කළා කියා. And there was no more war unto the 5 and 30th year of the reign of Asa. ආසාගේ රජකම් කිරීමේ 35 වෙනි අවුරුද්ද දක්වා තවත් යුද්ධ නොවිය. ஆஷா அரசாண்ட 35ஆம் வருஷம் மட்டும் யுத்தம் இல்லாதிருந்தது. ஆசா அரசாண்ட 35ஆம் வருடம் மட்டும் யுத்தம் இல்லாமல் இருந்தது. There was no more war unto the 5 and 30th year of the king reign of King Asa. ආසාගේ රජකම් කිරීමේ 35 වෙනි අවුරුද්ද දක්වා තවත් යුද්ධ නොවිය. அதற்கு காரணம் என்ன? What was the reason for that? ඊට හේතුව කුමක්ද? அவனுடைய காலத்திலும் யுத்தம் வந்தது. யுத்தத்தை அவன் மேற்கொண்டான். 14ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிறோம். When we read in the 14th chapter the 11th verse, we're able to understand, though many battles came against him during his time, he overcame he was victorious in all such wars or battles. 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 11 වෙනි පදේ අපට කියවන්න පුළුවන්. ඔහු ඒ අවස්ථාවන්හිදීත් ඔහුට යුද්ධ පැමිණුණා. නමුත් ඔහු ඒ සියලු යුද්ධයන්ගෙන් ජයගත්තා. யுத்தம் இல்லாமல் ஜீவிக்க ஆசா ராஜா என்ன செய்தார்? What did King Asa do in order to live a life without having to face battles? යුද්ධ නොමැතිව ජීවත් වෙන පිණිස ආසා රජ කලේ කුමක්ද? நீதிமொழிகள் 23ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது, when we read Proverbs 23:7, හිතෝපදේශ 23:7 කියවන විට அவனுடைய இருதயத்தின் நினைவுகள் எப்படியோ அப்படியே அவன் இருக்கிறான். තමාගේ සිතෙන් ගණන් ගන්නා ලෙසම ඔහු වන්නේය. even as his heart is, so is he found. அவனுடைய சுபாவம் எப்படியோ அப்படியே அவன் காணப்படுவான். According to his character, we find him.
ඔහුගේ චරිත ස්වභාවය කොයි ආකාරයෙන්ද ඒ තැනැත්තත් ඒ ආකාරයෙන්මයි. ஆசா ராஜாவினுடைய சுபாவத்தை ஒன்று நோக்கி பார்ப்போம். Let us consider the character or the nature of King Asa. අපි ආසා රජගේ ස්වභාවය ගැන ටිකක් සලකා බලමු. முக்கியமாக 6 சுபாவத்தை நாம் அங்கே பார்க்கின்றோம். We are able to see 6 main natures or characteristics in him. ඔහුගේ චරිත ස්වභාවයන් 6ක් වැදගත් ලෙස අපිට දකින්න පුළුවන්. 2 நாளாகமம் 14ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது ஆசா ராஜா நன்மையும் சென்மையுமான காரியத்தை செய்தான் என்று வாசிக்கிறோம். When we read 2 Chronicles, the 14th chapter, the 2nd verse, we are able to see that he did which was good and right in the eyes of the Lord. දෙවනි ලේකම් 14:2ට අනුව ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ සමුවේ හරි වූ යහපත් දේ කළා. மூன்றாவது முதலாவது நன்மையை செய்தார், இரண்டாவது செம்மையை செய்தார், மூன்றாவது சுபாவம் 14ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்தின்படி ஜெபஜீவியம் உள்ளவனாக காணப்பட்டான். First, he did that which was good. Secondly, he did that which was right. And thirdly, when we consider the 11th verse, we see that he had a life of prayer in him. පළමුවට ඔහු යහපත්ව තිබුණ දේ කළා. දෙවනුව ඔහු හරිව තිබුණ දේ කළා. 11 වෙනි පදයේ කියවන විට තුන්වනුව ඔහුට යාඥා ජීවිතයක් තිබුණා. நாலாவது சுபாவம் 15ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது அவன் தேவனை தேடினான். நீ தேவனை தேடினால் தென்படுவார், தேவனை விட்டுவிட்டால் தேவன் என்றென்றைக்கும் உன்னை கைவிடுவார். When we read 2 Chronicles, the 15th chapter, the 2nd verse, we are able to see that he sought God. If he seek him, he will be found of you. But if he forsake him, he will forsake you. දෙවනි ලේකම් 15:2 අපිට දකින්න පුළුවන්. ඔහු දෙවියන් වහන්සේව සෙව්වා වූ කෙනෙක්ව සිටියා. නුඹලා උන්වහන්සේ සොයනවා නම් උන්වහන්සේ නුඹලාට සම්බවනවා ඇත. නුඹලා උන්වහන්සේ අතහැරියොත් උන්වහන්සේ නුඹලා අත්හරිනවා ඇත. ஐந்தாவது சுபாவம் 16ஆம் வசனத்தில் அவன் வைராக்கியம் உள்ளவனாக காணப்பட்டான். We see the 5th character in the 16th verse, which says that he was a very zealous person. 16 වන පදයේ සඳහන් වන පරිදි පස්වන ස්වභාවය ඔහු ජොලිත කෙනෙක්ව සිටියා. ஆறாவது சுபாவம் 17ஆம் வசனத்தின்படி அவன் உத்தமனாக காணப்பட்டான். உத்தமன். We see the 6th character in the 17th verse, that he was perfect, that he was perfect in his heart. 17 වන පදයේ අපිට දකින්න පුළුවන් ඔහු සිතින් සම්පූර්ණ මිනිසෙක්ව සිටි වග. இவ்விதமான சுபாவத்தினால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் ராஜ்யத்தில் யுத்தம் இல்லாமல் இருந்தது. Because of these kinds of natures which were found in him, there was no battle during his reign. ඔහු තුල දකින්න ලැබුවා වූ මේ චරිත ගුණාංගයන් නිසා ඔහුගේ රජකලා වූ කාල සීමාවේ යුද්ධයන් තිබුණේ නැහැ. 10 நிமிடத்தில் இந்த சுபாவத்தை ஒன்று நாம் சிந்திப்போமாக. Let us consider or meditate on these characters for just 10 minutes. විනාඩි 10ක් තුල මේ චරිත ස්වභාවයන් ගැන මදක් සලකා බලමු. நன்மையான காரியங்கள் என்று சொன்னால் அர்த்தம் என்ன? What does it mean by saying the good things? යහපත් දේ කියන විට එහි අරුත කුමක්ද? களைந்து போட வேண்டிய காரியத்தை அகற்ற வேண்டிய காரியத்தை அகற்றுவதே நன்மையான காரியம். Putting off or removing the things which ought to be removed is a good thing. ඉවත් කිරීම අහක දැමීම යුතු කාරණා අහක දැමීම යහපතව තිබෙනවා. 14ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் 5ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது அவனுடைய தேசத்தில் காணப்பட்டதான விக்கிரகங்களையும் தோப்புகளையும் பிரதிஷ்டைகளையும் மற்ற பலிபீடங்களையும் அவன் அகற்றினார், அழித்தார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். When we read the 3rd and the 5th verses of the same chapter, we're able to see that he took away the strange gods and the high places and break down the images and cut the grooves and removed all the high places. 14:3-5 කියවා බලන අවස්ථාවේදී ඔහු අන්‍ය පූජාසනද උස්තන්ද පහකොට රූපස්තම්භ බිඳ මේ ආකාරයෙන් ක්‍රියා කළා. உபதேச ரீதியில் நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன? What should we do according to the doctrine? ඉගෙනවීම පරිදි අප කළ යුත්තේ කුමක්ද? தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to God. දෙවියන් වහන්සේට මහිම වේවා. கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது When we read Colossians 5:8, කොලොස්සි 3:8 කියවන විට 3:8, 5ஆம் வசனம் 7ஆம் வசனம் 10ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது அகற்ற வேண்டியதான சில பகுதிகளை அவர் அகற்ற வேண்டும் என்றும் அழிக்க வேண்டும் என்று வாசிக்கிறோம். பழைய மனுஷனையும் அவன் செய்கைகளையும் களைந்து போடுங்கள். When we read the 3rd verse, the 7th verse and the 10th verse, we are able to understand that we ought to remove that which we ought to
we have to remove all the old works, all the old things. 3:7-10 පද කියවන අවස්ථාවේදී පරණ මනුෂ්‍යයාව අප ඒ ක්‍රියා පහ කළ දැමිය යුතු ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් එහි සඳහන් වනවා. பழைய மனுஷன் என்று சொல்லுவது பாபம் செய்யும் போது நாம் ஒரு மனுஷனை உருவாக்குகிறோம். அதுவே பழைய மனுஷன், பாப சரீரம் உள்ள மனுஷன். We have to put off the old man. When you say the old man, when we commit sin, we are forming or creating a man, and that man is called the old man, and that man or that nature of sin ought to be removed or පරණ put off. මනුෂ්‍යයා ඔහුගේ ක්‍රියා සමග අහකදමිය යුතුයි. පරණ මනුෂ්‍යයා කියන විට අප පව් කරන විට මනුෂ්‍යයෙකු පරණ මනුෂ්‍යයෙකු පව්කාර ඒ ස්වභාවය සාදනු ලබනවා. நமது ஜீவியத்தில் பாபத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட பழைய மனுஷனையும் அவன் சரீரத்தையும் நாம் களைந்து போட வேண்டும். We have to put off the old man and his body, which we ourselves have formed by committing sin. අප පව් කිරීම කරුණු කොටගෙන සාදනු ලැබුවා වූ ඒ පරණ මනුෂ්‍යයාත් ඒ ක්‍රියාත් ඒ ශරීරය අප පහ කරන්නට ඕනේ. பழைய மனுஷனால தான் நமது வாழ்க்கையில் பிரச்சனைகள், போராட்டங்கள், வியாதிகள், கடன் தொல்லைகள் மற்றும் வேதனைகள் வருகிறது. பழைய மனுஷனால மட்டும்தான். புதிய மனுஷனால் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. புதிய மனுஷனுக்கு பாவம் என்ன என்பது தெரியாது. It is through the old man that so many problems and pain and agony and sorrow and death and such things crop up. No such thing is formed in the new man. The new man does not know what sin is. The new man knows no sin. අපගේ පරණ මනුෂ්‍යයා නිසා තමයි විවිධාකාර ප්‍රශ්න, රෝග, ණය, ගැටලු, දුක්, වේදනා, කම්කටොළු වලට අප මුහුණ දෙන්නේ. පරණ අලුත් මනුෂ්‍යයාට පාපය කියන දේ කුමක්ද කියා හෝ දන්නේ නැහැ. එහි එවැනි කිසිදු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. சிலர் சொல்லுவார்கள், ஏன் என்னுடைய குடும்பத்தில் இந்த பிரச்சனை, ஏன் என்னோட வாழ்க்கையில் எனக்கு ஒரு சமாதானம் இல்லை, கைக்கு எத்தினது ஏன் வாய்க்கு எத்துகிறது இல்லை என்று பரிதாப நிலைமையில் பலரும் பல கேள்விகள் கேட்கிறார்கள். அதனால் அவருடைய குடும்பங்களில் பிரச்சனை. Some ask in this manner, why is it that I do not have any blessing? Why is it there is no prosperity in my family? Why is it that I have to face all the problems? In such a manner, they are facing various difficult situations. සමහරුන් මෙසේ ප්‍රශ්න අසනවා. ඇයි මටම මෙසේ සිදුවන්නේ? ඇයි මට මෙච්චර ප්‍රශ්න? ඇයි මගේ පවුලට ආශිර්වාද නැත්තේ? අතට ගත්තේ කටට දාගන්න බැරි වෙන්නේ මන්ද කියා. பாபத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட பழைய மனுஷனில் நீ காணப்படுகிறபடியினால் அந்த மனுஷனால உன்னுடைய வாழ்க்கையை அழிக்கிறது, சமாதானத்தை கெடுக்கிறது. Because you have created a man, the old man, by committing sin, and because you still have him in you, and you abide in him, he is creating all such problems for you. පව් කිරීම කරුණු කොටගෙන ඒ පරණ මනුෂ්‍යයාව ඔබ සාදනවා. ඒ පරණ මනුෂ්‍යයාව ඔබ තුල තබාගෙන සිටිනවා. ඒ නිසා තමයි ඒ සියල්ල ඒ ප්‍රශ්න ගැටලු ඔබ තුල ඒ පරණ මනුෂ්‍යයා සාදන්නේ. பழைய மனுஷனை அழிப்பது நன்மையான காரியம். It is a good thing to destroy this old man. පරණ මනුෂ්‍යයාව පහ කර දැමීම යහපත් දෙයක්. இனி செம்மையான காரியம் என்ன? What is the right thing? හරි වූ දේවල් මොනවාද? 14 அதிகாரம் 7 வசனத்தை வாசிக்கும் போது, When we read the 14th chapter, the 7th verse, 14:7 කියවන විට அவர்கள் பட்டணத்தை கட்டினார்கள், மதிலை கட்டினார்கள், வாசலை வைத்தார்கள், தாழ்பால் போட்டார்கள் என்றெல்லாம் நாம் வாசிக்கிறோம். we read there that they builded cities, walls, towers, gates and bars. නුවරවල් පවුරු ගොඩනැගුවා, දොරටුව අගුල් සවි කළා. இதற்கெல்லாம் ஒன்றொன்றாக நாம் அர்த்தங்கள் கொடுத்து சொல்லலாம், நேரம் பத்தாது. We can give each one of them a spiritual meaning, but we do not have time to ඒ do හැම so. එකකටම අර්ථයක් දෙන්න පුළුවන්, නමුත් දැන් වෙලාව නැහැ. உபதேசத்தின்படி இது ஏதை வெளிப்படுத்துகிறது? What does this show according to the doctrine? ඉගැන්වීමට පරිදි මේ පෙන්눔 කරන්නේ කුමක්ද? எபேசியர் 4 அதிகாரம் 24 வசனத்தை வாசிக்கும் போது, When we read Ephesians 4:24, එෆෙස 4:24 மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவ சாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனிதனை தரித்து கொள்ளுங்கள். and that he put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. සැබෑවේ ධර්මිෂ්ඨකමින්ද ශුද්ධකමින්ද දෙවියන් වහන්සේට සමානව මම දන්නා වූ
අලුත් මනුෂ්‍යයා පැලඳ ගන්නා தெய்வீக ලෙසය. சுபாவத்தினால் உருவாக்கப்படுகிற மனுஷன் தான் புதிய மனுஷன். The new man is created by the divine natures. දිව්‍ය ස්වභාවයන් කරුණු කොටගෙන අලුත් මනුෂ්‍යයා සාදනු ලබනවා. அந்த 22ஆம் வசனத்தில் இருந்து வாசிக்கும் போது When we read on from the 22nd verse, 22 වන පදයේ සිට කියවන විට முந்தினே நடக்கக்கூடிய மோசம் போக்கு மிச்சங்களால கெட்டு போகிற பழைய மனுஷனை களைந்து போட்ட உங்கள் உள்ளத்திலே புதுதான ஆவி உள்ளவர்களாகி மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவசாயலாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புதிய மனிதனை தரித்து கொள்ளுங்கள். that he put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that he put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. නුඹලාගේ ජීවිතයේ පළමු හැසිරීම ලෙස රැවටිල්ලේ තෘෂ්ණාවල් අනුව දූෂ්‍ය වන්නා වූ පරණ මනුෂ්‍යයා පහ කර දමා නුඹලාගේ චිත්තාත්මයෙන් අලුත් කරනු ලැබ සැබෑවේ ධර්මිෂ්ඨකමින්ද ශුද්ධකමින්ද දෙවියන් වහන්සේට සමානව මවන ලද්දා වූ අලුත් මනුෂ්‍යයා පැලඳ ගන්න ලෙසය. மெய்யான நீதி என்பது தேவனுடைய நீதி. மெய்யான நீதியிலும் தேவ நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தெய்வீக சுபாவமாகிய பரிசுத்தத்திலும் தேவ சாயல் தேவனுடைய அன்பிலும் புதிய மனுஷனை நாம் உருவாக்குகிறோம். மெய்யான நீதியிலும் பரிசுத்தத்திலும் தேவ சாயலாக உருவாக்கப்பட்ட புதிய மனிதனை தரித்து கொள்ளுங்கள். When you say true righteousness, it is the righteousness of God. When you say true holiness, it means the sanctified divine natures. And when you say it's created after the image of God, it means the image of His love. And through these divine natures, this new man is created. සැබෑවේ ධර්මිෂ්ඨකම කියන අවස්ථාවේදී එය දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමයි ශුද්ධකම කියන විට ඒ උන්වහන්සේගේ ස්වභාවයයි දෙවියන් වහන්සේට සමානව කියන විට ඒ උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමයේ සමානත්වයට පෙන්눔 කරනවා. ඒ ආකාරයෙන් සාදන ලැබුවා වූ අලුත් මනුෂ්‍යයා පරිදි අප මාරු විය යුතුයි. செம்மையான காரியம் என்று சொல்லுவது. This is what is called as the right thing. මේ තමයි හරි වූ දේවල්. இந்த புதிய மனிதனை நீ தரித்து கொண்டால் இந்த புதிய மனிதன் உன்னை ஏமாற்றாத, இந்த புதிய மனிதன் பாவம் செய்ய உனக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டாத, இந்த புதிய மனிதன் அவன் கிறிஸ்துவுக்குள் வளர்ந்து கொண்டிருப்பான், பலப்பட்டு இருப்பான். எபேசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது அவருடைய ஆவியினால் உள்ளான மனிதன் வல்லமையாக பலப்படவும் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். If you will have put on this new man, then this new man will not deceive you. Then this new man will not allow you to commit sin. This new man will make you to grow in Christ. According to Ephesians chapter 3 verse 16, there you will be strengthened with might by His Spirit in the inner man. ඒ පරණ මනුෂ්‍යයා ඔබව රවටාලන්නේ නැහැ. ඒ පරණ මනුෂ්‍යයා ඔබට පව් කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ පරණ මනුෂ්‍යයා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ ඔබව ශක්තිමත් කරනවා. එනිසා තමයි එපෙස 3 වන පරිච්ඡේදයේ 16 වන පදයේ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ කරුණු කොටගෙන නුඹලාගේ අභ්‍යන්තර මනුෂ්‍යයා තුළ නුඹලා බලයෙන් ශක්තිමත් වන පිණිස සත්‍ය කියා. 2 பேதுரு 3ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது when we read 2 Peter the 3rd chapter the 18th verse, දෙවනි පේත්‍රුස් 3:18 කියවන විට தேவ கிருபையிலும் அவரை அறிகிறதான அறிவிலும் வளருங்கள். grow in grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. අපගේ ස්වාමි වූ ගැලවුම්කාර යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කරුණාවෙහිද උන්වහන්සේගේ දැනගැන්මෙහිද වර්ධනය உள்ளான වෙලා மனுஷன் தெய்வீக அறிவில் வளரும் போது அவன் தேவனை போல மாற்றப்படுகிறான். When your inner man grows in the knowledge of Christ, then he's changed as a new man. දැනගැන්මෙහි අලුත් ඔබගේ අභ්‍යන්තර මනුෂ්‍යයා වර්ධනය වන අවස්ථාවේදී ඔහු උන්වහන්සේ මෙන් මාරු වෙනවා. He's changed as God. ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தின் கடைசி பகுதியில் வாசிக்கும் போது இந்த வளர்ச்சியின் மூலமாக ஆவியினால் பலப்படுகிறதன் மூலமாக அவனுடைய மனது ஜீவனும் சமாதானம் உள்ளதாக காணப்படுகிறது என்று ஆவியின் சிந்தையோ ஜீவனும் சமாதானம் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். When we read the latter portion of Romans chapter 8 verse 6, that such a man will have life and peace in him. That is why it is said to be spiritual minded is life and peace. ආත්මය ඇල්ම ආත්මයේ සිටවිල්ල ජීවනය හා සමාදානය වෙති වෙනවා.
කියා රෝම 8:6 දෙවන කොටස අප කියවන්නේ ඒ නිසායි. இப்போது உன்னுடைய மனது புதிய மனதாக காணப்படுகிறது. Now your mind has been renewed. ඔබගේ මනස අලුත් කරනු ලැබ තිබෙනවා. புதிய மனதில் உன்னுடைய சுபாவமும் தெய்வீக சுபாவமாக மாற்றப்படுகிறது. இந்த மனதினாலும் சுபாவத்தினாலும் நீ எதை செய்தாலும் அது வாய்க்கும். Now even your character has been changed into divine natures, and now you possess a new mind as well, and whatever you do with this new mind and these divine natures, now everything, all the works of your hands will prosper. ඔබගේ මනස අලුත් මනසක් ලෙස දකින්න ලබනවා. ඔබගේ ස්වභාවය දිව්‍ය ස්වභාවය ලෙස මාරු වී තිබෙනවා. ඒ අලුත් මනස ඇතිව දිව්‍ය ස්වභාවය ඇතිව ඔබ කරන්නා වූ ඕනෑම දෙයක් සඵල වෙනවා. அவருடைய ஜீவியத்தில் தோல்வி என்பது இல்லவே இல்லை. They will have no defeat in their lives. එවැන්නන්ගේ ජීවිතේ පරාජයක් කියා දෙයක් නැහැ. அதனால் தான் ஆண்டவர் சொன்னார், பிரியமானவனே, உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல எல்லாவற்றிலேயும் வாழ்ந்த நீ சுகமாயிருக்கணும். That is why it is written in the word of God, beloved, you shall prosper in every way, even as your soul prospereth. ඒ නිසා තමයි දේව වචනේ පවසන්නේ නුඹේ ආත්මය සඵලවන්නාක් මෙන් නුඹ සියල්ලෙහිද සඵලවන ලෙස සෝසේ සිටින පිණිස කියා. நன்மையும் சென்மையுமான காரியத்தை செய்து நாம் வளருவோமாக. Therefore let us do the right thing and the good thing and grow. යහපත්ව තිබෙන දේ හරිව තිබෙන දේ කරමින් වර්ධනය அடுத்த ஜெப වෙමු. ஜீவியம். Next, the prayer life. ඊළඟට යාඥා ජීවිතය. ஸ்தோத்திரத்தினால் எல்லாவற்றையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம். We can receive everything through praise. ස්තුති කිරීම කරුණු කොටගෙන සියල්ල අපට ලබාගත හැකියි. முதலாம் தெசலோனிக்கர் 5ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது, When we read 1 Thessalonians, the 5th chapter, the 18th verse, පළවෙනි තෙසලෝනික 5:18 කියවන විට எல்லாவற்றுக்கும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள், அப்படி செய்வது கிறிஸ்துவேசுவுக்குள் உங்களை குறித்துள்ள தேவ சித்தம். in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. සියල්ලේදී ස්තුති කරපල්ලා මක්නිසාද ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුළ නුඹලා ගැන දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත මේය. 2 நாளாகமம் 20ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது 19ஆம் வசனத்திலிருந்து 24ஆம் வசனம் முடிய யெகோசபாத் ராஜாவின் காலத்தில் 3 ராஜ்யங்கள் ஐக்கியமாக ஒருமனப்பட்ட யூதா தேசத்துக்கு விரோதமாக வந்தது. அப்போது யெகோசபாத் ராஜா தாவீதை துதித்தார். கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள். மற்றவரையும் உற்சாகப்படுத்தினார்கள். அந்த யுத்தத்தில் எந்தவிதமான ஆயுதங்களும் இல்லாமல் துதியினால் ஸ்தோத்திரத்தினால் தேவனுடைய கிருபையினால் யுத்தத்தில் ஜெயம் உண்டானது என்று நாம் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். வந்ததான சத்துருக்கள் அத்தனை பேரும் முறியடிக்கப்பட்டார்கள், விழுந்தார்கள். ஒருவரும் அவர் போகவில்லை என்று 24ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். When we read the second Chronicles, the 20th chapter, from the 19th verse to the 24th verse, we are able to see that 3 nations got together and came up against the land of Judah. At that time, King Jehoshaphat, he started praising God, saying, God is good and his mercy endureth forever. And when he praised God in this manner and encouraged others to do so, then all the enemies were defeated and none of them escaped. Everyone was slain. This is clearly mentioned in the 24th verse. දෙවනි ලේකම් 20 වන පරිච්ඡේදයේ 17 වන පදයේ සිට කියවා බලන අවස්ථාවේදී යුදයට විරුද්ධව දේශයන් 3ක් එක්ව යුද්ධයට පැමිණියා. ඒ අවස්ථාවේදී යෙහෝෂාපාත් රජ කුමක්ද කරේ? ස්වාමින් වහන්සේ යහපත්, උන්වහන්සේගේ කරුණාව සදාකල් පවත්නේ කියා ස්තුති කරන්නට පටන් ගත්තා. ඒ ස්තුතිය කරුණු කොටගෙන කුමක්ද සිදු වුණේ නම් ඔවුන් සියලු දෙනා විනාශ වී ගියා. එක්කෙනෙක් හෝ ගැලවුණේ නැහැ කියා 24 වෙනි පදයේ කියනවා. தேவனை தேட வேண்டும். You ought to seek God. ඔබ දෙවියන් වහන්සේව සොයන්න ඕනේ. தெய்வீக வைராக்கியம் உள்ளவராக காணப்பட வேண்டும். Next, you should possess godly jealousy, zeal. ඔබට දිව්‍ය වූ ജ്വലിතකමක් අවශ්‍යයි. அடுத்தபடியாக உத்தமனாக காணப்பட வேண்டும். Next, you ought to be found perfect. ඊළඟට සම්පූර්ණව සිටින්න ඕනේ. இனி பலவீனர் எப்படி ஜெய ஜீவியம் அல்லங்கில் தோல்வி இல்லாத ஜீவியம், பலவீனம் இல்லாத ஜீவியம் இல்லைங்க உங்களோட வியாபாரத்தில் எப்படி நஷ்டம் இல்லாமல் வியாபாரம் செய்ய முடியும், எப்படி பிள்ளைகள் தோல்வி இல்லாமல் குடும்ப வாழ்க்கையை நடத்த முடியும்
என்ற விஷயத்தை நாம் சிந்திப்போமாக. Now let us think about as to how you can overcome all the weaknesses and live without any weakness in your life, live victorious life, and we'll consider as to how you can get rid of all your losses in your businesses and only find profit, and let us see as to how your family can prosper in every way. ඔබගේ ජීවිතේ පරාජයක් නැතිව ජය ජීවිතයක් ගත කරන්නේ කෙසේද? ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ අලාභ නොමැතිව ලාභ ලබන්නේ කෙසේද? ඔබගේ දරුවන්ගේ ඔබගේ පවුලේ පරාජයන් සිද්ධ නොවේ ජය ගන්නේ කෙසේද කියා බලමු. உத்தமனாக காணப்பட வேண்டும். You ought to be perfect. ඔබ සම්පූර්ණව සිටිය යුතුයි. பழைய ஏற்பாட்டு உத்தமனுக்கும் புதிய ஏற்பாட்டு உத்தமனுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. There is a difference between the perfect man of the Old Testament and the perfect man of the New Testament. පරණ කිවිසුමේ සහ නව කිවිසුමේ සිටිනා වූ සම්පූර්ණ මනුෂ්‍යයන් අතර பழைய වෙනසක් තිබේ. ஏற்பாட்டில் அவன் உத்தமனாக காணப்பட்டபடியினால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் யுத்தம் இல்லாமல் இருந்தது. In the Old Testament, as he was found perfect before God, there were no battles or war during ඔහු his පරණ days. කිවිසුමේ සම්පූර්ණව සිටි බැවින් ඔහුගේ යුද්ධයන් තිබුණේ නැහැ. நாமும் உத்தமராக ஜீவிப்போம். We ought to live a perfect අපද life. සම්පූර්ණව ජීවත් වෙමු. உத்தமன் என்று சொன்னால் அர்த்தம் என்ன? What is the meaning of being perfect? සම්පූර්ණ තැනැත්තෙක් කියන විට අර්ථය කුමක්ද? நீதிமொழிகள் 16ஆம் அதிகாரம் 32ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது When we read Proverbs 16:32, හිතෝපදේශ 16:32 කියවන විට ஆவியே அடக்குகிற மனுஷன் பட்டணத்தை பிடிக்கிறவனை பார்க்கிலும் உத்தமன் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். in that place we are able to read that he that is slow to anger is better than the mighty. බලවන්තයාට වඩා ඉවසිල්ල ඇත්තාද නුවරක් අල්ලා ගන්නාට වඩා තමාගේ සිත ආණ්ඩු කර ගන්නාද උතුම්ය කියා He that පවසනවා. ruleth the spirit than he that taketh the city. ஆவியில் ஜெயமுள்ளவனே உத்தமன். He that has victory over his spirit is a perfect man. තමාගේ අධ්‍යාත්මයෙන් ජය ඇත්තා உன்னுடைய සම්පූර්ණ කෙනෙක්. சிந்தனையில் உன்னுடைய சித்தத்தில் உன்னுடைய அறிந்து கொள்ளுகிற பகுதியில் புரிந்து கொள்ளுகிற பகுதியில் உன்னுடைய தோற்றங்களில் ஞாபகத்தில் தியானத்தில் உன்னுடைய தேடுகிற பகுதியில் எல்லா நினைவுகளிலும் நீ உத்தமனாக காணப்பட வேண்டும். In your thought realm, in your imaginations, in your understanding, in your will, in your intentions, and in your research, in your remembrance, in your memory, in your meditation, in all these aspects, you ought to be perfect. සිතුවිලි කැමැත්ත දැනගැන්ම තේරුම් ගැනීම මතකය සිතින් මවා ගැනීම සොයා ගැනීම සිහි කිරීම මෙනෙහි කිරීම බුද්ධිය යන මේ සියල්ලේ ඔබ සම්පූර්ණව සිටිය යුතුයි. உன் ஆவியில் மனதில் ஜெயம் இராவிட்டால் If you would not have victory in your spirit, in your mind, ඔබගේ ආත්මේ ජය නැත්නම් சிலர் சொல்லுவாங்க மனதிலே அது பாவங்கள் வரும் பாவ எண்ணங்கள் வரும் அது போகும் அது ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்லுவாங்க. அது நீயே கியர்ல வண்டி போடாமல் நியூட்ரல் வண்டி போட்டு வைத்தால் வண்டிக்கு என்ன சம்பவிக்குமோ அதுதான் உனக்கு சம்பவிக்கும் என்று நீதிமொழிகள் 25:28 வாசிக்கிறோம். we read, some say that these thoughts will just come to your mind and they'll just leave. That is just nothing. You can just ignore them. It is not so. What would happen if your vehicle is on the neutral and not on the any other gears? And the same thing will happen to you. This is what is mentioned in Proverbs chapter 25:28. verse 28. සමහරුන් පවසනවා තමා මගේ සිතට කල්පනා එනවා යනවා ඕවා මොනාද කියා. නමුත් ඔබගේ ජීවිතේ ඔබ ඒ ආකාරයෙන් සිටිනවා නම් කුමක්ද සිදුවෙන්නේ? හරියට නිව්ටන් එකේ වාහනේ නවතා තිබෙනවා දේට වගේ තමයි ඔබට සිදුවෙන්නේ. ඒ බව තමයි හිතෝපදේශ 25:28 කියන්නේ. ஆவியில் ஜெயம் இராவிட்டால் நீ மதிலிடிந்த பாழான பட்டணம் போல் இருப்பாய் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது. The word of God says, if you have no rule over your own spirit, you'll be like a city that is broken down and without walls. තමාගේ සිත මැඩ පවත්වා නොගන්න මනුෂ්‍යයා පවුරක් නැති බිඳ වැටුණු නුවරක් මෙන්නේ කියා දේව වචනේ පවසනවා. அதனால் தான் அபிஷேகத்தினால் உண்ட மனதில் ஜெயம் உண்டாக வேண்டும் என்ற எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். That is why உங்கள் உள்ளத்திலே புதுதான ஆவி உள்ளவர்களாகி. That is why we read in Ephesians 4 verse 23 that you ought to receive victory in your mind through the anointing.
it is mentioned, be renewed in the spirit of your mind. ඒ නිසා තමයි ආලේපය කරුණු කොටගෙන ඔබගේ මනස අලුත් කරනු ලැබිය යුතුයි. එපේස 4:23 පවසනවා නුඹලාගේ චිත්ත ආත්මයෙන් අලුත් කරනු ලැබ කියා. இனி எனக்கு 10 நிமிடங்கள் மட்டும்தான். I have only 10 more minutes to තව talk. විනාඩි 10ක් පමණයි. அடுத்த உத்தமன் என்று சொன்னால் அர்த்தம் என்ன? Next, what does it mean to be perfect? ඊළඟ සම්පූර්ණ මනුෂ්‍යයා කියන විට අර්ථය කුමක්ද? 19ஆம் சங்கீதம் 13ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது When we read the 19th Psalm, the 13th verse, ගීතාවලිය 19:13 பாவங்களை அறிக்கை செய்து விட்டுவிட்ட நீதியில் ஜீவிப்பதே உத்தமன். letting go of, forsaking sin and living a life without sin is called a perfect life. පාපය අත්හැර ජීවත් වීම සම්පූර්ණ නිර්දෝෂ ජීවිතයක්ව තිබෙනවා. உன்னுடைய பாவங்களை நீ மெய்யாகவே அறிக்கை செய்து விட்டுவிட்டால் If you would confess your sins and truly forsake them, ඔබගේ පාප ගැන පසුතැවිලි කියා සිට සැබවින් தேவன் அந்த අත්හැරියොත් பாவங்களை மன்னித்து உன்னை நீதிமானாக உத்தமனாக மாற்றுவார். God will forgive your sins and He will make you as righteous or the perfect. දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ පාප කමා කරමින් ඔබ ධර්මිෂ්ඨ තැනැත්තෙක් සම්පූර්ණ තැනැත්තෙක් ලෙස මාරු කරනවා. நீங்கள் சொல்லலாம் நான் அறிக்கை பண்ணுகிறேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு விடுதலை இல்லை. You may- அப்போ எப்படி அறிக்கை பண்ண வேண்டும்? You may say, I always confess, but I do not have victory over those sins. If so, how should you confess? මම කියා සිටිනවා නමුත් මට ඒවයින් ජය නෑනේ කියා ඔබ පවසනවා. එසේනම් ඔබ කියා සිටිය යුත්තේ කෙසේද? எப்படி அறிக்கை பண்ண வேண்டும்? யோவேல் 1ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தின்படி According to Joel 1:8, in that place we are able to see as to how we ought to confess. යෝවෙල් 1:90 කෙසේ අප කියා සිටිය යුතුයිද කියා පවසනවා. வாலிய வயதில் புருஷனுக்காக ரெட்டெடுத்து அழுகிற பெண்ணை போல நீ புலம்ப. Lament like a virgin girded with sackcloth for the husband of a youth. තරුණ වයසේ පුරුෂයා නිසා ගෝනි රෙදි ඇඳ සිටින කන්‍යාවක් මෙන් ஒரு වැළපියන්න. 23 வயதில் உள்ளதான ஒரு மனைவியோட புருஷன் இறந்து போனால் அவளுக்கு என்ன துக்கம் என்று நீங்க சற்று யோசித்து பாருங்கள். Just imagine what great sorrow would a woman of 23 years experience if she would lose her husband at that age. අවුරුදු 23ක කාන්තාවක් තම ස්වාමි පුරුෂයා අහිමි කරගත්තා නම් ඇගේ දුක ශෝකය කොපමණද කියා මදක් සිතා බලන්න. அதே போல அந்த வேதனையில் நீ தேவனுக்கு விரோதமாக செய்த பாவங்களை அறிக்கை செய்ய வேண்டும். You ought to confess your sins which you have done against God with this same pain or ඒ sorrow. ආකාර වූ වේදනාවක් ඇතිව දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව කළා වූ පාප ඔබ කියා සිටිය යුතුයි. தேவனுக்கு மகிமை. Glory be to දෙවියන් God. වහන්සේට මහිමේ වේවා. அந்த வேதனையில் உன்னுடைய இருதயம் நுறுங்கி தண்ணீராக மாற்றப்பட வேண்டும். நொறுங்குண்டதுமான இருதயத்தை புறங்கண்ணீர் என்று 37ஆம் சங்கீதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். Your heart should be broken and it should be poured forth like water. Just imagining this pain, experiencing that pain, having confessed your sin. That is why it is mentioned in the 37th Psalm, contrite and a broken spirit will thou not cast away. එවැනි වේදනාවකින් යුක්තව ඔබගේ පාප ගැන ඔබ සිත කඩාගෙන පොඩි කරගත යුතුයි. ඒ ආකාරයෙන් ඔබගේ සිත වැగిරවිය යුතුයි. ඒ බව තමයි 37 වන ගීතාවලිය අප කියවන්නේ. அபிதமாக பாபாரிக்க செய்வது தேவனுக்கேற்ற துக்கம் என்று 2 கொரிந்தியர் 7ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். In 2 Corinthians, the 7th chapter, in the 10th verse, we read that confessing with such sorrow or with such pain is called as godly sorrow. දෙවනි කොරින්ති 7:10ට අනුව අප දකින්නේ එවැනි ශෝකයකින් කියා සිටීම තමයි දේවයන් වහන්සේගේ කැමැත්තට එකඟ වූ ශෝකය. 2 கொரிந்தியர் 7ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது ஒரு முறை தேவனுக்கேற்ற துக்கத்தில் நீ பாபாரிக்க செய்தால் உன்ற மரணம் வரைக்கும் அந்த பாவத்தை நீ செய்ய முடியாது என்று வசனம் சொல்லுகிறது. ஒன்னு வாசிங்க. When you read 2 Corinthians, the 7th chapter, the 10th verse, வேத வசனம் and if you would confess your sins in accordance to that verse, that sin will not be able to overcome you ever again. The word of God doesn't lie. දෙවනි කොරින්ති 7:10ට අනුකූලව දේව කැමැත්තට එකඟ වූ ශෝකෙන් ඔබ තැවි කියා සිටියා නම් ඔබගේ ජීවිත කාලයේ නැවතත් ඒ පාපය කරන්නේ නැහැ. දේව වචනය සත්‍යයි කියවමු. தேவனுக்கென்ற துக்கம் தேவனுக்கேற்ற துக்கம் பின்பு மனஸ்தாபப்படுவதற்கு இடமில்லாமல் மனஸ்தாபப்படுகிறதுக்கு இடம் வராமல்
பின்பு நீ மனஸ்தாபப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த பாபத்தை நீ செய்ய முடியாது. அதான் தேவனுக்கேற்ற துக்கம். அந்த துக்கத்தில் நீங்கள் பாபாரிக்க செய்யுங்கள். For godly sorrow worketh repentance for salvation, not to be repented of. You won't need to repent of it once again because you won't commit it. So with such a repentance, with such godly sorrow, you ought to confess and repent. හැවෙන්ට කාරණාවක් නොවන්නා වූ ඒ ඔබ පසුතැවිලි වී දෙවියන් වහන්සේට එකඟ වූ ශෝකයෙන් කියා සිටින පාපය ඔබ නැවත වතාවක් කරන්නේ නැහැ. නැවත ඒ ගැන සිතන්ට කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. அப்படி தேவனுக்கேற்ற துக்கத்தில் நீ பாபாரிக்க செய்யும் போது உன் மனம் உடைந்து கண்ணீருடன் வேதனையுடன் நீ பாபாரிக்க செய்யும் போது தேவன் உனக்கு 7 ஆசீர்வாதங்களை தருவார். 2 கொரிந்தியர் 7:11 வாசிக்கிறோம். When you would confess your sins, repenting with a broken and a contrite heart, with godly sorrow, according to these verse, then God will give you several different types of blessings. We can read about those blessings in 2 Corinthians chapter 7 verse 11. කැලුණා වූ බිඳුණා වූ හදකින් දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්තට එකඟ වූ ශෝකයෙන් ඔබ ඔබගේ පාප කියා සිටිනවා නම් සැබවින්ම උන්වහන්සේ ඔබට හත්වැදෑරුම් ආශිර්වාද ලබා දෙන බව දෙවනි කොරින්ති 7:11 කියනවා. அந்த 7 ஆசீர்வாதம் என்ன என்று நான் கேட்போம். ஒன்னு வாசிங்க. Let us listen to what those 7 blessings are. ඒ ආශිර්වාද මොනවාද කියා අසමු. பாருங்கள் நீங்கள் தேவனுக்கேற்ற பாருங்கள் துக்கமடைந்ததுண்டே. நீங்க தேவனுக்கேற்ற துக்கம் அடைந்ததுண்டே. அது உங்களிடத்தில் எவ்வளவு ஜாக்கிரதை ஒரு ஜாக்கிரதையை உருவாக்கும். அடுத்த குற்றம் தீர எவ்வளவு நியாயம் சொல்லுதலையும் அடுத்த எவ்வளவு வெறுப்பையும் எவ்வளவு வெறுப்புண்டாகும். பாவத்தின் மேல் ஒரு வெறுப்புண்டாகும். அடுத்த எவ்வளவு பயத்தையும் எவ்வளவு தெய்வ பயம் உண்டாகும். எவ்வளவு ஆவலையும் எவ்வளவு வாஞ்சை ஆவல் உண்டாகும். කොපමණ ආශාවත් எவ்வளவு பக்தி வைராக்கியம் எவ்வளவு கண்டிப்பையும் உண்டாகும். இந்த 7 ஆசீர்வாதங்களை நீ பெற்றுக்கொள்ளும் போது இந்த ஆசீர்வாதத்தில் நீ காணப்படுவதனால் உன்னால பாவம் செய்யவே முடியாது. For behold, this self same thing that is sorrowed after a godly sort, what carefulness it ought to wrought in you, vigilance, yea, what clearing of yourselves, yea, what indignation, yea, what fear, yea, what vehement desire, yea, what zeal, yea, what revenge. In all things ye have approved yourselves to be clear in this manner. When you receive these 7 blessings, you will never again sin in your life. මෙන්න දේව කැමැත්තේ හැටියට ශෝක වීම යන කාරණයෙන් නුඹලා තුල කොපමණ උනන්දුකමත් කොපමණ නිදොස් කර ගැනීමත් කොපමණ අමනාප වීමත් කොපමණ භයත් කොපමණ ආශාවත් කොපමණ ජලිතකමත් කොපමණ යුක්තිය සිදු කිරීමේ අදහසත් හටගත්තා නොවේද? මේ කාරණේ සම්බන්ධයෙන් නුඹලා නිදොස් බව නුඹලා සියලු ආකාරයෙන් ඔප්පු කළහුය. ඒ ආකාරයෙන් ඔබ කියා සිටින විට මේ සත්‍යධර්ම ආශිර්වාද ඔබට ලැබෙනවා. I have a testimony. මට සාක්ෂියක් තිබෙනවා. 73ஆம் ஆண்டில் நான் இந்த ஊழியத்துக்கு வந்தேன். I joined this ministry in the year 1973. 73 වන වසරේ මම මෙම සේවයට බැඳුණා. தேவனுக்கு மகிமை. என்னோட ஜீவியத்தில் ஒரு பெரிய பாபமும் வந்து விட்டது. Glory be to God. Even a sin crept into my life. මාගේ ජීවිතයට එක්තරා පාපයක් පැමිණියා. ஊழியத்துக்கு வந்து 3 மாதம் தான் ஆகிவிட்டது. It was only 3 months since I joined the ministry. සේවයට පැමිණ මාස 3යි. ஆனால் பாஸ்டர் சி ஜான் இடத்தில் அந்த பாவத்தை அறிக்கை செய்தோம். But I confessed that sin to Pastor C. John. නමුත් ඒ පාපය මම පාස්ටර් සී ජෝන්ට කියා සිටියා. நான் அறிக்கை செய்யும் போது நான் அழுகிறதான சத்தத்தை கேட்டு முழு அடையாரும் அந்த ரூமின் சுற்றிலும் வந்து விட்டார்கள். Hearing the cry, hearing the noise of my cry during my confession, the whole Adayar Faithom, everyone who was at the Adayar Faithom came running to that room. මම කියා සිටි අවස්ථාවේදී කොපමණ ශබ්ද නගා හැඬුවාද කියනවා නම් අඩයාර් හි සිටි සියලු දෙනා ඒ කාමරේ වටා රැවුණා. அன்றைக்கு இருந்த பெரிய சிஸ்டர் ஜெமி அக்கா, எங்களுடைய ட்ரைனிங் கொடுக்கிறதான பாஸ்டர் பிரகாஷ் மற்றதான எல்லா பிரதர்ஸும் என்னுடைய சத்தத்தை கேட்டு அவர்கள் நினைத்தார்கள் பாஸ்டர் சி ஜான் தன் வடியினால் என்னை அடித்திருப்பார்கள் என்று. அடிக்கவில்லை. அந்த அளவுக்கு அந்த பாவத்தை குறித்து ஒரு குற்றபோதம் உண்டாகி நான் அழுத, மனஸ்தாபப்பட்டு கண்ணீருடன் அழுத. இந்நாள் வரைக்கும் 53 வருஷமாய் விட்டது.
53 வருஷமாக அந்த பாவம் செய்யாமல் ஒரு ஜெயகரமான ஜீவியம் செய்ய சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் உதவி செய்கிறார். At that time, Sister Jenny was sister in charge of that faith home, and Pastor Prakash was the one who was in charge of training. And even all the other brothers, they came rushing to that room thinking that Pastor was caning me, but he didn't do so. But that was the sound of my weeping because of my repentance. And I can say by the grace of God, now it's almost 53 years since I've joined this ministry. That sin has never overcome in my life. I've completely got victory over it. My Almighty God has given me victory over it. අපට පුහුණුව ලබා දුන්නා පාස්ටර් ප්‍රකාශ් එම ස්ථානයේ භාරව සිටියා සිස්ටර් ජෙනි ඇතුළු සහෝදරයන් එම ස්ථානයේ වටා රොක්ුණා. ඔවුන් සිටුවේ පාස්ටර් සී ජෝන් මට පහර දී කියා. නමුත් මම හඬා වැළපෙමින් ඒ පාපේ දා කියා සිටියා. උන්වහන්සේ වසර 53ක් වෙනවා දේව කරුණාවෙන් මට ජය දී තිබෙනවා. அந்த பால்ய வயதில் புருஷனுக்காக ரெட்டுடுத்து அழுகிறதான பெண்ணை போல அந்த வேதனையில் சகோதரோட வேதனையை ஒன்று யோசித்து பாருங்கள். 23 வயசு. எனக்கு ஒரு சகோதரியை தெரியும். அடக்கம் பண்ண நேரத்தில் ஆராதனை நடத்தும் போது அமைதியாக இருந்தாங்க. பெட்டி தூக்கலாம் என்று கேட்டபோது அந்த சகோதரி 2-3 வார்த்தைகளை சொன்னாங்க. அந்த வார்த்தையை கேட்டு எல்லோரும் அழுதார்கள், நானும் அழுதேன். பெட்டி தூக்க முடியவில்லை. அந்த வார்த்தைக்கு பதில் இல்லை. அந்த அளவுக்கு அவளுக்கு வேதனை. நீங்கள் சற்று யோசித்து பாருங்க. 23 வயசு. அவளுடைய புருஷன் ஒரு டாக்டர், மிலிட்டரி டாக்டர். ஏதோ ஒரு வியாதி வந்து இறந்து விட்டார். வீடு இல்லை, பணம் இல்லை, ஒன்றுமில்லை. சகோதரி எப்படி ஜீவிக்கும்? அதுதான் வாலிப வயதில் புருஷனுக்காக ரெட்டு உடுத்து அழுகிற பெண்ணை போல நீ எனக்கு விரோதமாக செய்த பாவத்துக்காக அந்த வேதனையில் நீ உன்னை புலம்பு என்று வேதம் சொல்லுகிறது. I know of a young sister who lost her husband when she was 23 years old. He was a military doctor at that time, and when he passed away, she did not have a house, she did not have money or wealth or any such thing. But even as we were trying to remove the casket from the house, she asked us just 3 questions, or she just told us 3 words, and we did not have any answer to give her. So great was her sorrow. In the word of God says that we too also ought to repent in the same manner, just like a virgin would lament being girded with the sackcloth for a husband of a youth. මා එක්තරා සහෝදරයක් දැන සිටිනවා. ඇගේ වයස 23යි. ඇගේ ස්වාමි පුරුෂයා යුද හමුදා වෛද්‍යවරයෙක්ව සිටියා. හදිසියෙම රෝගයක් වැළඳී මිය ගියා. ඒ අවමංගල මෙහෙය පැවැත්වූ අවස්ථාවේදී ඇය නිහඬව සිටියා. නමුත් දැන් දෙනේ ඔසවන්ට පුළුවන්ද කියා ඇසූ විට ඇය වචන 3ක් පැවසුවා. ඊට දෙන්න පිළිතුරක් නැහැ. සියලු දෙනාම හඬා වැටෙන්න පටන් ගත්තා. මමත් හඬන්න පටන් ගත්තා. ඒ ආකාරයෙන් තමයි නුඹගේ යෞවන වයසේ පුරුෂයා නිසා රෙදි හැඳ සිටින කන්‍යාවක් මෙන් වැළපියන්න කියා පවසන ආකාරයට අප අපගේ පාපය උදෙසා වැළපෙන්න ඕනේ. பாவ அறிக்கையில் விடுதலை உண்டு, ஜெயம் உண்டு. There is deliverance and victory in the confession of sin. පාප කියා සිටීම කරුණු நம்ம எல்லாரும் කරගෙන මිදීම கண்களை සහ மூடுவோம். ජය Let us තිබෙනවා. all close our eyes. අප සියලු දෙනා දෙනෙත් පියාගනිමු. இப்போது நாம் அறிக்கை செய்ய போகிறோம். Now we are going to confess. දැන් අප කියා සිටින්න உன் යනවා. தோல்வியை பார்த்து நீ துக்கப்பட்டு சோர்ந்து அதைரியப்பட்டு போகாதே. Do not become faint-hearted and sorrowful looking at your weakness or sin. ඔබගේ දුර්වලකම පාපයේ දෙස බලා ක්ලාන්තව දුක් විඳමින් සිටින්න கடந்த එපා. கால ஜீவியத்தில் உன்னோட வாழ்க்கையில் என்னென்ன தோல்விகள் வந்து விட்டதோ அந்த தோல்விகளுக்காக இப்போது அந்த ஸ்திரீயை போல மனஸ்தாபப்பட்டு அழுது அழுது வேதனையில் பாவ அறிக்கை செய்யுங்கள். தேவன் உங்களை விடுவிப்பார். Now cry out loud just like that young maid who has lost a husband in a youth, and you confess your sins to God and confess all your weakness and all your defeats to God. ඒ තරුණ වයසේ කන්‍යාවක් මෙන් තම පුරුෂයාට හඬා වැළපෙන්නාක් මෙන් ඔබත් ඔබගේ වරද පාපය උදෙසා කඳුළු සලමින් උන්වහන්සේ ඉදිරියේ හඬා වැළපෙමින් කියා සිටින්න. ஆவிக்குரிய நிலைமையிலும் சரீரத்தின் பிரகாரம் தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். குடும்பத்தை ஆசீர்வதிப்பார். பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பார். உன் வியாபாரத்தை ஆசீர்வதிப்பார். உன் உத்தியோகத்தையும்
ஆசீர்வதிப்பார். Then the Lord will bless your spiritual life and your literal life as well. The Lord will bless your family, your Amen. business, your Hallelujah. workplace, and everything which you will do. එවිට ඔබට ආත්මික ලෙසත් භෞතික ලෙසත් උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරයි. ඔබගේ ජීවිතයේ පවුල රැකියාව වෘත්තිය මේ සියලු දේ උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරනවා ඇත. நம்ம எல்லாரும் வாய் திறந்து நம்முடைய பாவாரிக்கையை செய்வோமாக. Let us open our mouths and confess our sins. මුගේ විවර කරමින් ඔබගේ පාප උන්වහන්සේට කියා யாரெல்லாம் සිටිමු. விடுதலை பெற வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறீர்கள் இப்போது பாவாரிக்கை செய்து விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். All those who desire to receive a deliverance, open your mouths, confess, and receive that deliverance. කවුරු කවුරු මිදීම අපේක්ෂා කරනවාද ආශා වනවාද එසේනම් මුකේ විවර කර උන්වහන්සේට කියා கைவிடாத தேவன், සිටින්න. வாக்குமாறாத தேவன், அன்புள்ள தேவன் நமது மத்தியே உலாவுகின்றார். The loving God, God who keeps His promise, He is moving in our midst. ප්‍රේමණීය දෙවිඳුන් පොරොන්දු වෙනස් නොකරන දෙවියන් වහන්සේ අප මැදේ සක්මන් කරනසේක. எல்லாரும் பாவங்களை அறிக்கை பண்ணி விட்டு விடுங்க. Everyone confess the sin and forsake සියලු them. දෙනා පාප කියා සිට අත්හරින්න.